Nos has salvado, te damos gracias. 영원한 생명을 주시고 또 하루하루 지켜주셔서 감사드립니다. Nos ha dado la vida eterna y gracias porque día a día nos proteges. 구원받은 후에도 우리 하나님 아버지의 마음을 실망시킬 때도 많지만 또 다시 이렇게 회복할 수 있는 기회를 주셔서 감사드립니다. A veces por recibir salvación te decepcionamos, Señor, pero te damos gracias porque tú nos vuelves a restaurarnos. 하나님의 생명의 말씀으로 저희를 다시 거듭나게 하신 것처럼 저희의 생활 속에서도 저희의 삶이 변화될 수 있도록 말씀으로 증거하여 주시옵소서. Como con la palabra de vida, que es tu palabra, nos ha salvado, te pedimos que día a día con tu palabra nos transformes en nuestras vidas después de salvación. 이 시간 담임 목사님께서는 하와이 교회에서 우리 하나님의 은혜의 복음을 증거하십니다. En esta hora el pastor Ezra está llevando a cabo el seminario de la Biblia predicando el Evangelio. 말씀을 듣는 많은 이뤄진 영혼들이 구원받을 수 있도록 우리 하나님께서 역사하여 주시옵소서. Te pedimos, Señor, que obres en ese lugar para que muchas de las almas perdidas reciban la salvación. 담임 목사님께도 우리 하나님의 지혜와 또 사자와 같은 담대함을 허락하여 주시옵소서. Dales también sabiduría y denuedo y valor como un león al pastor. 오늘 주일 우리 하나님의 음성을 듣기를 원합니다. En este domingo queremos oír tu palabra. 버려야 될 죄를 상기시켜 주시고 순종해야 될 명령을 가르쳐 주시옵소서. Danos el denuedo de quitar y tirar los pecados que tenemos todavía y debes tener el valor de obedecer a tu palabra. 우리를 사랑하시는 예수님 이름으로 기도합니다. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo que nos ama. 아멘. Amén. 예, 성경 데살로니가 전서 5장을 보겠습니다. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. 데살로니가 전서 5장입니다. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. (1절부터) (11절까지) Del versículo 1 al versículo 11, 제가 읽겠습니다. se los leo. 형제들아, 때와 시기에 관하여는 너희에게 쓸 것이 없음은 주의 날이 밤에 도적같이 이를 줄을 너희 자신이 자세히 알미라. 저희가 평안하다 안전하다 할 그때에 잉태된 여자에게 해산 고통이 이름과 같이 멸망이 호련히 저희에게 이르리니 결단코 피하지 못하리라. 형제들아, 너희는 어두움에 있지 아니하매 그날이 도적같이 너희에게 임하지 못하리니 너희는 다 빛의 아들이요 낮의 아들이라. 우리가 밤이나 어두움에 속하지 아니하나니 그러므로 우리는 다른 이들과 같이 자지 말고 오직 깨어 근신할지라. 자는 자들은 밤에 자고 취하는 자들은 밤에 취하되 우리는 낮에 속하였으니 근신하여 믿음과 사랑의 흉배를 붙이고 구원의 소망의 투구를 쓰자. 하나님이 우리를 세우심은 노하심에 이르게 하심이 아니요 오직 우리 주 예수 그리스도로 말미암아 구원을 얻게 하신 것이라. 예수께서 우리를 위하여 죽으사 우리로 하여금 깨든지 자든지 자기와 함께 살게 하려 하셨느니라. 그러므로 피차 권면하고 피차 덕을 세우기를 너희가 하는 것 같이 하라. Pero acerca de los tiempos de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá, así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrán sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estéis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois luz, hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas, por tanto, no durmamos como los demás, sino que velemos y seamos sobrios. Por los que duermen de noche duermen, los que se embriagan de noche se embriagan,
Pero nosotros que somos de día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él, por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. 예, 오늘 데살로니가 5장을 통해서 우리 하나님께서 우리에게 주시는 교훈을 배우도록 하겠습니다. Hoy vamos a aprender el libro de 1 de Tesalonicenses, capítulo 5, y ser enseñado con la enseñanza que el Señor nos quiere dar. 데살로니가 전서는 우리 바울 사도가 쓰셨습니다. 1 de Tesalonicenses fue escrito por el apóstol Pablo. 예, 2차 전도 여행을 하다가 2차 전도 여행이 빌립보 교회, 빌립보를 거쳐서 데살로니가를 거쳐서 베레아를 거쳐서 아덴을 거쳐서 이제 고린도에까지 이릅니다. Esto fue cuando ocurrió durante el segundo viaje misionero que tuvo Pablo, que fue para Macedonia, fue para Tesalónica, para Berea, en otras ciudades, y así empezó su segundo viaje de misión. 이제 데살로니가에서 3주를 설교합니다. 3주. 3 semanas estuvo aquí en la iglesia de Tesalónica. 근데 많은 형제자매가 생겼습니다. Muchos hermanos habían nacido de nuevo. 바울 사도가 아덴에 갔을 때 이제 데살로니가 교회가 어떻게 성장하고 있는지 궁금해서 디모데를 보냅니다. Cuando él fue para Atenas, él tenía curiosidad de cómo los hermanos de Tesalónica estaban creciendo, por eso envía a Timoteo a la iglesia de Tesalónica. 예, 그래서 이제 아덴에서 또 유대인의 핍박이 있어서 이제 고린도로 갔는데 고린도에 있을 때 그 데살로니가에 보냈던 디모데가 와서 그 데살로니가 소식을 전해줍니다. Estaba en Atenas, pero hubo persecución, luego se pasó para Corintos, el apóstol Pablo, y cuando estaba en la iglesia de Corintos, Timoteo vuelve de haber visitado la iglesia de Tesalónica y le cuenta las noticias de la iglesia de Tesalónica. 그런데 디모데의 소식에 따르면은 데살로니가 교회에 문제가 있다는 겁니다. Según lo que ha visto Timoteo, él le comentó que hay problemas en la iglesia de Tesalónica. 크게 두 가지인데요. Dos grandes problemas había. 하나는 야, 지금이 이제 세상 끝이다. 그렇게 믿는 성도가 있었던 겁니다. Había un grupo de santos hermanos que creían en la parte de la escatología del fin del mundo. 또 하나는 그에 따라서 지금이 마지막이기 때문에 일도 안 하고 그리고 자기 마음대로 살아가는 성도들이 있다라는 겁니다. Y toda la iglesia, al pensar que ya llega el fin del mundo, había hermanos que dejaron de trabajar, ya no hacían nada y solamente esperaban el día de la venida. 데살로니가 성도들이 그렇게 생각할 만한 이유가 있었습니다. Había una causa por la cual ellos pensaron de esa manera, que no tenían que hacer nada porque llegaba el fin. 이제 우리가 마태복음 24장에서 그 마지막 시대의 징조를 배웠습니다. En San Mateo 24 aprendimos de las señales antes del fin del mundo. 불법이 성할 것이다. Se va a corromper la ley. 그리고 처처에 기근이 있을 것이다. Va a haber hambre. 그리고 거룩한 성전에 우상이 세워질 것이다. En ese templo sagrado se va a crear un ídolo. 자, 근데 그 당시 로마 그 4대 왕 글라우디오 때 큰 기근이 있었습니다. En el tiempo en Roma, cuando estaba a cargo del rey, el emperador Claudio, vino un gran hambre en ese tiempo. 그리고 4대 글라우디오 황제와 3대 칼리굴라 황제가 이제 성전에다 우상을 막 세우는 겁니다. Entonces este emperador Claudio y el anterior, el que fue antes de él, que entre ambos empezaron a crear ídolos dentro de ese templo. 그리고 오해한 게 뭐냐면은 예수 그리스도가 부활 승천하시는 것을 본 사람들이 살아있을 때 세상 끝이 올 걸로 착각했습니다. Ellos tenían un mal concepto acerca de la segunda venida de Jesucristo y pensaron, por eso que ya no tenían que hacer nada, solo esperar que llegue ese fin. 그래서 데살로니가 성도는 야, 지금이 마지막이고 지금이 재림의 때다라고 잘못 믿었던 겁니다. Entonces los hermanos de Tesalónica de ese entonces, ellos creyeron de manera incorrecta, pensando que ya iba a llegar el fin en ese momento y que ya no tenían que hacer nada porque venía el fin. 그래서 이제 세상이 끝나니까 일도 안 하고
또 문란하게 생활하는 성도들이 생긴 겁니다. Por eso, como ya decían, ya no vamos a hacer nada, dejaron de trabajar, dejaron de hacer todo lo que hacían, empezaron a vivir una vida desordenada. 그래서 바울 사도가 급하게 데살로니가 전서를 쓰게 된 겁니다. Por eso rápidamente el apóstol Pablo escribe esta carta a la iglesia de Tesalónica. 자, 이 데살로니가 전서는 매 장마다 주님의 재림에 대해서 언급합니다. En cada capítulo del libro de Tesalónica habla de la segunda venida de Jesucristo. 이제 저희가 전도 집회 때 들었던 것처럼 이 주님이 공중에서 오신다는 내용은 쉽게 믿을 만한 게 아닙니다. Como escuchamos mucho en los seminarios, ¿no? De que la segunda venida del Señor vendrá en el aire. En realidad, cuando uno oye eso es difícil de creerlo en realidad. 그 만유인력을 발견한 뉴턴도 주님의 재림을 믿었습니다. 공중 재림을 믿었습니다. Newton, que él creó la ley de la gravedad, también creyó en la segunda venida de Jesucristo. 이제 영국 대학에서 강의를 하는데 학생들이 뉴턴 선생님을 비웃는 겁니다. Estaba dando una conferencia en la Universidad Newton y los estudiantes estaban burlando de él. 아니, 내가 몸무게가 이렇게 무거운데 나 같은 사람이 어떻게 하늘로 올라갑니까? 그렇게 그 뉴턴 선생님을 비웃었습니다. Porque los estudiantes le dijeron, pero maestro, yo tengo un cuerpo muy pesado y soy gordo, ¿cómo yo voy a ser arrebatado con este cuerpo pesado? 네, 그러자 뉴턴 선생님이 모래 상자를 가져오라고 하고 거기에다가 쇳가루를 뿌립니다. Y le hizo traer una caja de arena y de ahí pone pedazos de metal en esa caja de arena. 그리고 강한 자석으로 그 모래 상자 위를 지나갑니다. Y trae un imán bien grande y fuerte y lo hace pasar por encima de esa madera donde estaba arena y metal. 그러자 모래 속에 있는 그 철들이 그 강한 자석에 다 달라붙습니다. Todo ese metal que estaba en medio adentro mezclado con la arena sube hacia arriba y se pega al imán. 그리고 학생들한테 말합니다. Y le dice a los estudiantes 주님이 오실 때 마지막 때가 되면 이처럼 될 것이다. que 그렇게 la segunda 말합니다. venida de Jesucristo, cuando Él venga, así van a ser ustedes arrebatados. 여기 4장 한번 보겠습니다. Veamos en el capítulo 4. 먼저 4장을 잠깐 Veamos 보겠습니다. primero capítulo 4, 4장 13절, versículo 13. 13절부터 18절까지 Del 읽어주시겠습니다. 13 al 18, se los leo. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesucristo murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado, hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. 예, 데살로니가 성도는 그 재림과 아울러서 먼저 그리스도 안에서 죽은 자들이 어떻게 될까 궁금했습니다. La iglesia de Tesalónica, los hermanos no solamente tenían curiosidad cuándo iba a ser la segunda venida, pero también tenían curiosidad de qué habrá pasado con los que durmieron antes que ellos. 그게 13절에 자는 자들입니다. 자는 자들. Versículo 13 hablan de los que duermen, que son los que murieron en Cristo antes. 먼저 죽은 자들, 자는 자들은 어떻게 됐을까? ¿Qué habrá pasado con los que están durmiendo ahora que murieron antes habiendo sido salvos? 소망 없는 자들, 구원받지 못한 사람들은 슬퍼한다. 그런데 너희는 슬퍼하지 마라. 그렇게 바울 사도는 말합니다. Y el apóstol Pablo dice, los que no son salvos, que no tienen esperanza, deben estar tristes, pero ustedes no deben estar tristes. 예수님께서 십자가에 돌아가셨다가 3일 만에 부활하신 것처럼 죽은 자들도 반드시 살아난다. 그렇게 말합니다. Y dice que si ustedes creen que Jesús murió y resucitó, así también Dios traerá con Jesucristo a los que durmieron en Él. 주님께서 공중에 재림하실 때 죽은 자들이 먼저 일어난다. 그렇게 말씀하십니다. 우리보다 먼저. Y dice que en la venida del Señor Jesucristo en el aire, ¿quiénes son los que primero van a ser arrebatados? Los que murieron antes, primero van a ser llevados antes que nosotros. 14절에 말씀하시죠. Versículo 14 dice eso. 자는 자들도 하나님이 저와 함께 데리고 오시리라. En el versículo 15 dice que también los que duermen, el Señor los va a llevar. Dice, en el versículo 14 al final dice. 15절에 뭐라고 그러죠? 우리 살아남은 자도
자는 자보다, 먼저 죽은 성도보다 결단코 앞서지 못한다. Por eso en la última parte del versículo 14 dice, traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él, y 15, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vimos que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. 16절, 17절을 함께 읽겠습니다. 16, 17 leemos juntos. 주께서 호령과 천사장의 소리와 하나님의 나팔로 친히 하늘로 쫓아 강림하시리니 그리스도 안에서 죽은 자들이 먼저 일어나고 그 후에 우리 살아남은 자도 저희와 함께 구름 속으로 끌어올려 공중에서 주를 영접하게 하시리니 그리하여 우리가 항상 주와 함께 있으리라. 몇 년 전에 할머니 한 분의 그 임종을 곁에서 지켜봤습니다. Años atrás tuve la oportunidad de ver la muerte de una persona de mayor edad. 매일 할머니의 그 몸의 체온이 점점 차가워집니다. 발부터. Y uno se da cuenta cuando ve a una persona, un cuerpo muerto, que con el tiempo, con las horas, se va enfriando el cuerpo. 이제 오늘 가면은 발이 차가웠는데 다음 날 가니까 이제 몸이 위에 상체가 차갑습니다. El día de ayer había ido y sus pies estaban fríos. Al siguiente día cuando volví a ir, el cuerpo, la parte superior también se empezó a enfriar. 이제 온 몸이 차가워지고 이제 제가 생각할 때 이 만남이 오늘의 만남이 우리 할머니랑 마지막일 걸로 생각이 됐습니다. Entonces, antes de morir se empieza a enfriar el cuerpo y yo pensé en ese día, seguramente hoy va a ser mi último día que la vea a la abuela. 우리 할머니는 계속해서 성경을 듣는 가운데 확실한 천국에 대한 소망과 다시 부활에 대한 소망을 믿게 됐습니다. Habiendo oído de la palabra, esta abuela tuvo la seguridad de la esperanza de los cielos, de poder ir al cielo. 그래도 육신적인 그 이별은 너무나 슬픈 일이었습니다. Pero obviamente la tristeza en el cuerpo por el afecto hacia la persona, obviamente eso entristece la muerte. 그래서 할머니한테 제가 말했죠. 할머니 어떡하지? 이제 우리 할머니 다시 못 볼 것 같은데. Y le dije a la abuela, abuela, ¿qué voy a hacer? Te voy a extrañar porque ya no te voy a ver más. 그래 할머니 말씀이 천국에서 보자였습니다. Y la abuela antes de morir me dijo, nos vemos en el cielo. 그게 마지막 말씀이셨어요. Fue su última palabra. 저는 그걸 믿습니다. Yo sí creo en eso. 하나님의 말씀은 한 번도 부도낸 적이 없습니다. La palabra de Dios, Él nunca mintió. 지금 하나님 말씀이 주께서 호령과 천사장의 소리와 하나님의 나팔로 친히 하늘을 좇아 강림하시겠다라고 Por 약속하셨습니다. el versículo 16 dice, el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, trompeta de voz, descenderá del cielo, dice. 우리 살아있는 자보다 죽은 자들이 먼저 일어날 것이다라고 말씀하십니다. Y que los muertos, los que están muertos en Cristo, resucitarán primero antes que nosotros. 그리고 나서 우리 살아남은 자도 공중에 올라갑니다. Luego nosotros que estamos viviendo vamos a ser arrebatados al aire. 그리고 영원히 주와 함께 있을 겁니다. Y para siempre estaremos con el Señor. 우리 하루하루 삶은 주님께서 매일 주시는 선물을 받는 삶입니다. Cada día que vivimos ahora es un regalo que estamos recibiendo del Señor. 이제 드디어 그 선물을 주시는 분을 만날 때가 다가오고 있습니다. Pero está cerca la venida de encontrarnos con ese Señor que siempre nos ha dado este regalo de día a día. 너무나 즐거운 날이 될 겁니다. Y va a ser un día de verdad, de gran gozo. 그러나 하나님과 상관없이 예수님과 상관없이 사는 사람은 하나님 없는 곳으로 가게 될 겁니다. Pero gente que vive sin Cristo, que gente que vive sin Jesús, sin Dios, va a ir a ese lugar donde no está Dios. 왜요? ¿Por qué? 나 하나님 필요 없어요. Porque esa gente mientras 나 Dios 하나님 dijo, 필요 없어요. 그렇게 살았기 때문에 그 결국은 하나님의 자비, 하나님의 사랑이 없는 곳으로 가는 겁니다. porque en su vida dijo, yo no necesito de Dios, no necesito de Jesucristo, y por eso el día de la muerte va a ir donde no está esa misericordia de Dios. 저는 소망합니다. Yo tengo esperanza. 이 설교가 끝까지 가기를. Espero de que esta predicación, el sermón de hoy, se pueda acabar hasta el final. 지금 무엇을 생각할지 주의하셔야 됩니다. Por eso ustedes deben estar pensando, tener cuidado en lo que están pensando. 혹시라도 회개하지 않는 죄가 있다면 지금 빨리 주님께 기도하십시오. Que si en este momento todavía hay un pecado que uno no se ha arrepentido, lo deben hacerlo al momento. 이 순간에 주님이 오실 수 있습니다. Porque ¿qué pasa si ahora llega el Señor? 때는 모르지만 오시는 것은 확실합니다. El tiempo nadie sabe, pero algo seguro es que sí vendrá pronto. 그러니까 그 때에 초점을 맞출 게 아니라
그 때가 오기 전에 내가 어떻게 살다가 주님을 만날 것인가 하는 것이 중요합니다. Por eso, más que enfocar la vida de uno a esa segunda venida de Jesucristo, ¿cuándo va a ser? Lo importante es vivir al día, lo que Dios quiere, cómo Él quiere que lo vivamos. 그래서 데살로니가 전서 5장에서 그 때가 중요한 거 아니다. Por eso en 1 Tesalonicenses 5 dice que los tiempos y ocasiones no son importantes. 때는 나도 모르고 천사도 모르고 우리 하나님만 아신다. Que ni yo lo sé, ni los ángeles lo saben, solamente Dios Padre sabe cuándo va a ser ese día. 그때는 도적이 밤에 임하는 것과 그리고 임신한 여자에게 해산의 고통이 이름과 같이 그렇게 갑자기 올 것이다. 그렇게 Ese día 말합니다. dice que vendrá como ladrón en la noche y como dolores a la mujer encinta. 그래서 우리에게 당부하는 게 뭡니까? Por eso, ¿qué es lo que nos advierte aquí? 도둑이 못 들어오게 하려면 잠을 안 자고 깨어 있으면 됩니다. Para que el ladrón no entre en la noche a la casa de uno, ¿qué tiene que hacer? Estar siempre despierto. 그래서 계속해서 성경에서 깨어 있으라 그렇게 말씀하시는 Por eso 거예요. la palabra que se repite mucho en la Biblia es velad, velad. 무장하고 있으라. Estar 무장하고 있으라. armado, 무장하고 있으라. armado también. 어느 날에 주가 임할지 모르기 때문에 Porque 그렇습니다. no sabemos cuándo va a ser ese segundo día, es el día que vendrá el Señor. 예, 5장 1절 보겠습니다. Leamos en el capítulo 5, versículo 1. 형제들아, 때와 시기에 관하여는 너희에게 쓸 것이 없음은 주의 날이 밤에 도적같이 이를 줄을 너희 자신이 자세히 알미라. 저희가 평안하다 안전하다 할 그때에 잉태된 여자에게 해산 고통이 이름과 같이 멸망이 호련히 저희에게 이르리니 결단코 피하지 못하리라. Pero acerca de los tiempos y las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. 예, 2절에 주의 날이 나와 있습니다. 주의 날. Versículo 2 dice, el día del Señor. 구약에서는 여호와의 날이라고 합니다. En el Antiguo Testamento se menciona día de Jehová. 우리가 부활하고 재림하는 날, 불신자들에게는 그 날이 멸망의 날입니다. Para el segundo día del Señor Jesucristo, el día que vamos a ser arrebatados, para el incrédulo va a ser el día de destrucción. 우리에게 주의 날은 부활과 승리의 날입니다. Para nosotros el día del Señor va a ser el día de resurrección y el día de triunfo. 사람이 죽는다는 것은 몸과 영혼이 분리되는 겁니다. ¿A qué se refiere la muerte? De que el cuerpo se separa y el espíritu con el cuerpo se separan. 부활한다는 것은 몸에서 빠져나갔던 그 영혼과 하나님이 준비하신 새로운 육체가 결합하는 것이 부활입니다. ¿A qué se refiere entonces la resurrección? De que ese espíritu que sale del cuerpo cuando muere se vuelve a encontrar con el cuerpo de resurrección que el Señor tiene preparado. A eso se refiere resurrección. 바울 사도는 그리스도께서 예고 없이 올 것이라고 말씀하십니다. Aquí el apóstol Pablo está diciendo que repentinamente va a llegar ese día. 그날은 아무도 모르고 성도들도 깨어있지 못하며 놀라게 될 겁니다. Y que nadie conoce ese día y que aún siendo uno santo, cristiano salvo, si no está velando, va a venir de sorpresa. 그래서 늘 준비하고 있어야 됩니다. Por eso dice, está siempre preparados. 그 주의 날에는 우리 하나님하고 흥정하고 하나님 제가 다시 한번 회개하겠습니다. 그런 기회가 없습니다. En ese día no hay vuelta atrás. En el día que venga el Señor, de decir, Señor, a ver, deme una más de oportunidad para corregir lo que hice mal. No hay oportunidad. 지금 당장 주님이 오신다고 생각해 보세요. Ustedes imaginen que ahora viene el Señor. 정말 반갑게 내가 주님 어서 오십시오. 그렇게 맞을 준비 됐나요? ¿Creen que ustedes están preparados a decir, Señor, ven ahora porque ya estoy preparado? 매일이 주님을 영접할 준비를 하는 삶입니다. Por eso cada día tenemos que vivir estando preparados para ese día. 여기를 책갈피 하시고 Marquemos este libro. 요한계시록 3장 3절을 보겠습니다. Buscamos en Apocalipsis capítulo 3, versículo 3. 요한계시록 3장 3절. Apocalipsis capítulo 3, versículo 3. 그러므로 내가 어떻게 받았으며 어떻게 들었는지 생각하고 지키어 회개하라. 만일 일깨지 아니하면 내가 도적같이 이르리니 어느 시에 내게 임할는지 내가 알지 못하리라.
Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. 예, 16장 15절도 보겠습니다. 요한계시록 16장 15절도 Mismo 보겠습니다. libro de Apocalipsis, capítulo 16, versículo 15, también vamos a buscarlo. 요한계시록 16장 15절. Apocalipsis 16, versículo 15. 보라, 내가 도적같이 오리니 누구든지 깨어 자기 옷을 지켜 벌거벗고 다니지 아니하며 자기의 부끄러움을 보이지 아니하는 자가 복이 있도다. He aquí yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. 3장 3절과 16장 15절의 그 공통적으로 말씀하시는 게 무엇이죠? ¿Cuál es la palabra o la frase que tiene en común, que se repite en el capítulo 3, versículo 13 y en el capítulo 16, versículo 15? 그렇죠? 도적처럼 이른다. 도적처럼 Yo 온다. vengo como ladrón, dice en ambas. 예상치 못할 때 온다는 겁니다. Cuando uno no se espera, ahí es cuando va a venir. 그래서 깨어 있으라는 겁니다. Por eso dice velar, 깨어 있으라. velar. 에베소서 5장도 보겠습니다. Veamos en 에베소서 5장 Efesios, 8절. capítulo 5, versículo 8. 에베소서 5장 8절. Efesios 5, versículo 8. (8절부터) (14절까지) 읽어주시겠습니다. Capítulo 5, versículo 8 al 14 se los leo. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto, mas todas las cosas cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes, y levántate los muertos y te alumbrará Cristo. 예. 하나님 말씀에 우리가 구원받기 전에는 어둠 속에 있었다라고 말씀하십니다. La palabra de Dios dice que antes de recibir salvación andábamos en tinieblas. 이제 주님을 구주로 받아들이고 예수 그리스도의 보혈의 의미를 깨닫는 순간 우리는 빛에 들어와 있습니다. Una vez que recibimos la salvación, el perdón de pecados, por medio de la sangre de Jesucristo, ahora de tinieblas entramos a la luz. 우리가 이제 빛의 자녀들이기 때문에, 원인이 빛의 자녀들이기 때문에 결과로서 빛의 열매가 나타나는 게 마땅하다 그렇게 말합니다. Por eso dice, ahora que somos hijos de la luz, es algo normal que tenemos que dar frutos de luz. 이 말씀에서는 착함과 의로움과 진실함 세 가지를 말씀하십니다. Aquí habla del fruto del Espíritu, que es bondad, justicia y verdad. 이게 빛의 열매입니다. Son los frutos de la luz. 모든 착함, Toda bondad, 모든 의로움, toda justicia 모든 진실함이 우리의 열매입니다. y toda verdad debe ser fruto de nosotros. 그러니까 재림을 기다리면서 어떻게 하면 오늘 하루가 주님의 마음을 시원케 할까, 기쁘게 할까 항상 고민하며 살아야 됩니다. Por eso cada día antes que la venida del Señor Jesucristo debe uno estar pensando siempre qué es lo que realmente agradará al Señor, qué es lo que haré para agradar a Él. 하나님 말씀에 어두움의 일에 관여하지 마라, 참여하지 마라라고 말씀하십니다. En la Biblia dice no participar de las obras de las tinieblas. 우리가 전에 행하던 은밀한 일은 말하기도 부끄럽다라고 말씀하십니다. Que porque es vergonzoso, dice, es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. 그리고 14절에 Versículo 잠자는 자여 깨어서 죽은 자들 가운데서 일어나라. Dice, por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos. 계속해서 성경은 반복적으로 우리 그리스도인들에게 깨어나라 그렇게 명령하십니다. Varias partes en la Biblia da la orden diciendo, despiértate. 믿지 않는 사람들은 계속해서 살인하고 간음하고 도적질합니다. La gente no salva, continuamente comete adulterio, comete idolatría y otro tipo de pecados. 욥기 24장 13절 보겠습니다. Veamos en hebreo Job 욥기 24장 13절 24, 13. 784페이지입니다. 24, 13.
13절, versículo 13. 13절부터 16절까지 읽어주시겠습니다. Del 13 al 16 se los leo. Ellos son los que rebeldes a la luz, nunca conocieron sus caminos ni estuvieron en sus veredas. A la luz se levanta el matador, mata al pobre y al necesitado, y de noche es como ladrón. El ojo del adúltero está guardando la noche, diciendo, no me verá nadie, y esconde su rostro. En las tinieblas miran las casas que de día para sí señalaron, no conocen la luz. 예, 13절에 광명을 배반한 사람들은 빛 대신 예수님을 구주로 받아들이지 않은 사람들을 말합니다. Los rebeldes a la luz en el versículo 13, ¿a quién se refiere? Que nunca conoció y nunca han aceptado a Jesucristo, que es la luz. 그런 사람들의 특징은 항상 어둠 속에 있다는 겁니다. ¿Cuál es la característica de los rebeldes a la luz? Que siempre andan en tinieblas. 14절에 Versículo 14. 사람을 죽이는 자는 새벽에 일어나서 Dice, y a la luz se levanta el matador. 가난한 자나 빈궁한 자를 죽이고 밤에도 도적같이 되며 Mata al pobre y al necesitado y de noche es como ladrón. 14절은 살인자를, 15절은 간음자를, 16절은 도적을 말하고 있습니다. Versículo 14 habla del matador, versículo 15 habla del adúltero, versículo 16 habla del que roba. 15절 간음하는 자의 눈은 저물기를 바라며 아무 눈도 나를 보지 못하리라 하고 얼굴을 변장하며 Versículo 15, el ojo del adúltero está guardando la noche, diciendo, no me verá nadie, y esconde su rostro. 살인자, 간음자, 도적의 특징은 밤에 활동하고 있습니다. ¿Cuál es la característica del que mata, del que comete adulterio o del que roba? De que trabajan en la noche. 이게 우리의 구원받기 전의 Esta es 모습이었잖아요. nuestra imagen antes de recibir salvación. 밤이 되기를 바라고 있습니다. Espera que llegue la noche. 16절 Versículo 16. 밤에 집을 뚫는 자는 낮에는 문을 닫고 있은즉 광명을 알지 못하나니 En las tinieblas miran las casas que de día para sí señalaron no conocen la luz. 이 모습이 바로 소망 없는 자들의 모습입니다. Está la esperanza de gente que no tiene esperanza. 데살로니가전서 4장 13절에 보면 우리는 소망 없는 다른 이들과는 다르다라고 El 말씀하십니다. libro de 1 Tesalonicenses 4:13 dice que nosotros no somos iguales a gente que no tiene esperanza. 우리는 낮에 속하고 빛에 속했기 때문에 그에 어울리는 행위가 나와야 된다 그렇게 말합니다. Como nosotros somos del día y de la luz, tienen que salir acciones que pertenezcan a la luz. 예, 8절 보겠습니다. 데살로니가전서 5장 8절. Volvamos otra vez a 1 Tesalonicenses 5:8. Capítulo 5:8. 우리는 낮에 속하였으니 근신하여 믿음과 사랑의 흉배를 붙이고 구원의 소망의 투구를 쓰자. Pero nosotros que somos del día seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe, de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. 그 당시 로마는 세계를 제패하고 있었습니다. En ese tiempo Roma gobernaba el mundo. 그래서 바울 사도는 자주 로마 병사가 완전 군장하고 있는 것을 볼 수가 Por 있었습니다. eso el apóstol Pablo siempre se acostumbraba a ver a los soldados romanos bien armados. 그래서 자주 그리스도인을 좋은 군사로 비유합니다. Por eso al cristiano salvo el apóstol Pablo lo compara como buen soldado de Cristo. 어떠한 마귀의 그 계획이라든가 유혹도 우리가 완전히 무장하고 있으면 이겨낼 수 있다라는 것을 보여주는 거죠. Y muestra de que no importa qué mañas, qué tentaciones, ataque de Satanás, si uno está armado, puede vencer eso. 그 8절에 세 가지 믿음, 소망, 사랑이 나오죠. Versículo 8 habla de tres cosas, fe, amor y esperanza. 한번 기억해 볼까요? 데살로니가 전서 우리 묵상했는데 한번 기억해 볼까요? 믿음의 무엇, 사랑의 무엇, 소망의 무엇. 한번 생각해 볼까요? Acuérdense que estamos meditando el primer libro de Tesalonicenses, no sé si se acuerdan, qué cosa de fe, qué cosa de amor y qué cosa de esperanza. 그게 깨어 있는 삶입니다. O sea, es la persona que tiene esto, está con esto vestido, es la persona que está velando. 모르는 분은 얼른 찾아야죠. 모르는 Gente que 분은 no sabe, 찾아야죠. busquen a qué se está refiriendo estos versículos. 믿음의 역사, 믿음의 역사, Obra de la fe, 사랑의 수고, trabajo del amor 소망의 인내. y la paciencia en la esperanza. 그게 깨어 있는 겁니다. Eso es velar. 그것으로 무장하라는 겁니다. A eso está diciendo que estemos armados con eso.
믿는 사람에게는 반드시 하나님의 역사가 나타난다. Al que cree, al que tiene fe, la obra de Dios siempre se va a manifestar en la vida de esa persona. 진정한 사랑을 깨달은 사람은 자원하는 마음으로 수고하게 된다. Una persona que ha conocido el verdadero amor de Dios, naturalmente, voluntariamente va a trabajar para el Señor. 소망을 가지고 있는 사람은 주님의 재림의 때는 모르지만 기꺼이 기다린다. La persona que tiene esperanza es la persona que, aunque no sepa cuándo va a ser ese día, pacientemente espera ese día. 그렇게 무장하라는 겁니다. Armarnos de eso está diciendo. 믿음과 사랑의 흉배를 붙이고 구원의 소망을 투구를 쓰자. Con la coraza de fe, de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. 로마서 13장, 고린도후서 6장, 에베소서 6장 계속해서 깨어있으라 무장하라 그렇게 말씀하십니다. En el libro de Romanos, Efesios, en este libro de Tesalónica también continuamente habla de armados. 예, 9절 보겠습니다. Versículo 9 también vamos a 9절 verlo. 10절 9 y 10 읽어주시겠습니다. 9절 dice, 10절. porque no os ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. 예, 9절에 하나님이 우리를 세우심은 하나님이 우리를 구원하심은 노하심에 이르게 하심이 아니다. Versículo 9 dice que no nos ha puesto Dios para ira, 우리에게 소망을 주려는 겁니다. sino para darnos salvación. 우리 예수님의 재림이 여러분에게는 두려움인가요? 소망인가요? La segunda esperanza del Señor Jesucristo para ustedes es esperanza o temor. 우리 예수님의 재림이 여러분에게 심판인가요? 구원인가요? Para ustedes la segunda venida de Jesucristo es salvación o juicio. 어떻게 여러분의 재림이 소망이고 구원이라고 확신할 수 있나요? ¿Cómo pueden estar seguros que la segunda venida del Señor Jesucristo para ustedes es salvación y es esperanza? 9절 10절에서 말씀하십니다. 9절 Versículos 9 10절에서 y 10, aquí lo dice. 9절 하나님이 계획을 세우셨고 Que Dios hizo el plan. 10절 예수 그리스도를 통하여 그 구원을 완성하셨다라고 말씀하십니다. Versículo 10 dice que el Señor Dios mismo hizo el plan y envió a Jesucristo para acabar ese plan y que murió por nosotros. 10절에 보니까 예수께서 우리를 위하여 죽으사 Versículo 10 dice que murió por nosotros. 우리를 위해 죽었다는 말은 우리의 죄 문제를 위해서 돌아가셨다 그 말씀입니다. Que murió por nosotros, que significa que por el problema de los pecados que teníamos, Él murió por esos pecados. 우리로 하여금 깨든지 자든지 자기와 함께 살게 하려 하셨느니라. Para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. 살아계신 우리 주님이 돌아가시고 영원히 죽었던 우리가 주님을 믿음으로 다시 살아났습니다. Jesucristo, que vivió eternamente, sin embargo, Él murió por nosotros para que nosotros que estábamos muertos en pecados, vivamos ahora eternamente con Él. 예수님께서는 우리가 우리 주님과 영원히 살도록 하기 위해서 우리를 위해 돌아가신 겁니다. Jesucristo, para vivir juntamente, eternamente con nosotros, por eso murió por nosotros. 중요한 것은 내가 어떤 사람인가가 중요한 게 아니라 우리 하나님이 누구시고 하나님이 나를 위해서 무슨 일을 하셨는지가 중요한 겁니다. Por eso acá lo importante no es quién soy yo, sino quién es Dios y qué hizo Él por mí. 이제 우리가 주의 재림의 시기는 중요하지 않다라고 배웠습니다. Aprendimos que los tiempos y ocasiones no son importantes. 5장에는 주님의 재림을 기다리면서 우리가 해야 될 게 22가지가 있습니다. 22 cosas menciona en este capítulo 5 de qué es lo que tenemos que hacer como cristianos salvos ante la venida del Señor, esperando esa venida. 오늘은 6가지만 하겠습니다. Hoy solo vamos a estudiar 6 de esos 22. 6가지만 하겠습니다. Solo 6 cosas. 예, 먼저 4장 18절 먼저 보겠습니다. Capítulo 4장 4, 18절. versículo 18, vamos a ver primero. 아니, 죄송합니다. 4장. 맞습니다. 4장 18절 맞습니다. 4, 18, vamos 예, a ver 맞습니다. primero. 그러므로 이 여러 말로 서로 위로하라. Por tanto, alentados los unos a otros con estas palabras. 지금 18절은 주님의 재림, 지상 재림, 주님의 재림 휴거를 말하면서 이것으로 서로 위로하라고 말씀하십니다. Aquí dice que para cuando venga, antes que venga el Señor Jesucristo, esperando esa venida en el aire, alentar unos a otros con estas palabras de arrebatamiento. 이제 다음 달에 새로 지은 깨끗한 집에 이사하는 사람은 지금 내가 잠깐 수고하고 있는 이 수고가 많이 힘들지 않습니다.
Para una persona que sabe que en el próximo mes se va a mudar a una casa limpia y grande, el trabajo que está haciendo ahora para mudarse a ese lugar no es trabajoso, no es costoso para uno. 그러니까 그 새로운 집만 생각하면 그냥 너무 마음이 좋은 겁니다. Porque con solo pensar en esa casa nueva que va a ir, eso ya le trae gozo. 빌립보서에서 우리의 시민권은 하늘에 있다라고 El libro 말씀하셨습니다. de Filipenses dice que nuestra ciudadanía está en los cielos. 진정한 집은 사실은 하늘에 있는 겁니다. Nuestra casa verdadera está en los cielos. 그게 위로입니다. Ese es el consuelo. 비록 지금은 내가 너무 힘들고 지금 가족과 헤어지고 여러 가지 힘든 일이 있지만 구원을 생각하고 우리의 시민권을 생각하고 하늘을 생각하면 위로가 됩니다. Que aunque haya dificultades, sufrimientos, despedidas de este mundo a veces con gente que uno ama, pero la esperanza de uno está allá en los cielos, que allá uno va a ver a esa persona y por eso trae consuelo. 자, 11절 보면 5장 11절 Capítulo 5, versículo 11. 4장 18절에 위로하라와 그리고 5장 11절에 그러므로 피차 권면하고 피차 덕을 세우기를 너희가 하는 것 같이 하라. 그 두 개를 합치면 서로 사랑하라는 말씀입니다. Juntando el versículo 18 que leímos, alentaos unos a otros, y juntarlo con el versículo 11, capítulo 5, que dice, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, en una palabra se refiere, amaos unos a otros. 예, 4장 9절에 나와 있죠. 4장 9절에. Capítulo 4, 형제 사랑에 관하여는 너희에게 쓸 것이 없음은 너희가 친히 하나님의 가르치심을 받아 서로 사랑함이라. 4 versículo 9 dice, pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios, que os améis unos a otros. 이 말씀에 근거하면은 야, 테살로니가 성도는 너무나 서로 사랑했던 것 같아요. Basándonos en esta palabra que dice aquí, creo que los hermanos en Tesalónica se amaban mucho entre uno al otro. 나 사랑에 대해서는 나 언급 안 하겠다. 사랑에 대해서는 나 언급할 거 없다. Por eso el apóstol Pablo dice, del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba, porque ellos ya sabían de qué se trataba eso. 하나님께 받은 대로 너희가 너무나 서로 사랑하고 있기 때문에 나는 그건 언급 안 하겠다. Porque de lo que han recibido de la palabra de Dios, de amar uno a otro, usted ya lo está haciendo bien, por eso no es necesario que los vuelva a escribir. 그리고 깨어 있기를 바라는 말씀만 하는 겁니다. 깨어 있기를. Solamente habla de palabras de que espera que siempre estén velando, esperando ese día. 예, 12절 13절 보겠습니다. 5장 12절 13절. Capítulo 5, versículos 12 y 13. 읽어 주시겠습니다. Dice, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra, tened paz entre vosotros. 12절 13절만 없으면 참 설교가 편하겠는데 좀 설교하기 불편하게 12절 13절이 있습니다. Este versículo 12 y 13 para mí se me hace difícil predicar porque habla de gente que trabaja en la iglesia. Si se quitaría estos dos versículos se me haría más fácil predicar hoy la palabra. 왜냐하면은 설교자를 알아주라 그 말이기 때문에 그렇습니다. Porque yo mismo con mi propia boca tengo que leer lo que dice aquí. Reconozcáis a los que trabajan entre vosotros. 왜 안 웃죠? Nadie se ríe. 12절 13절에 보면 교회 안에서 수고하고 다스리고 고난하는 자들을 존경하라라고 되어 있습니다. ¿Qué dice aquí en el versículo 12 y 13? A los que trabajan entre vosotros, que son los que trabajan en la iglesia, los pastores, reconocerlos. Y los que os presiden en el Señor y os amonestan, que tengan mucha estima y amor. 교회 안에는 말씀을 전하는 자들과 또 봉사회장님과 어머니 회장님과 구역장님과 조장님들이 계십니다. En la iglesia hay pastores, hay evangelistas, hay líderes de varones, líderes de hermanas, líderes de células. 그들의 타이틀 때문에 존경하는 게 아니라 그들이 하나님의 일을 위해서 수고하기 때문에 그 수고를 보고 존경하라는 겁니다. No hay que estimarlos o tenerle honra por el título que tienen, no, sino por la obra, por el trabajo que están haciendo en el Señor, por eso uno hay que estimarlos. 한 친구가 어린아이가 다른 친구에게 아빠의 직업을 물어봤습니다. Un niño le preguntó el oficio del papá de otro niño. 너의 아빠 직업이 뭐야? Un niño le pregunta, ¿cuál es el oficio de tu papá? 아, 목사야. Y le dijo el otro niño, es pastor. 야, 좋겠다. 너희 아빠는 일요일만 일하고 주일만 일하고. Le dijo, ay, qué bueno el trabajo de tu papá, solamente trabaja el domingo. 이것도 안 웃기네요. No fue gracioso eso. 저는 주일만 일하지 않아요. Pero les quiero decir que yo no solo trabajo los domingos, 말씀을 맡은 자들은 신방하고 병원을 방문하고
중보기도 하고 또 이 설교를 위해서 많은 시간을 연구합니다. Los que comparten la palabra, estudian la palabra, lo investigan la palabra, analizan y visitan a hermanos, a gente enferma y preparan el tiempo, invierten el tiempo para compartir la palabra. 일요일만 일하는 한가한 직업 아닙니다. No es un trabajo fácil que solo trabaja uno los domingos, ¿eh? 그리고 주 안에서 다스리는 자들을 존경하라고 하셨습니다. También dice, reconoce a los que os presiden en el Señor. 교회 안에서 일하는 분들은 정말로 영혼 구원을 위해서 쉼없이 노력하는 분들입니다. Los que trabajan en la iglesia son gente que de verdad sacrifican el tiempo y todo lo que tienen para salvar almas. 여러분을 섬기는 자들입니다. Son gente que sirven a ustedes. 없어도 되는 것처럼 무시해서도 안 되고 No debe uno menospreciarlos como si no lo necesitasen. 마치 우두머리처럼 아첨이나 아양 떨어서도 안 됩니다. Tampoco tomarlo como la cabeza y que uno esté ahí dándole regalitos. No, tampoco se trata de tratarlos así. 교회에서 일하는 그들을 존경해야 됩니다. Sino aquí dice reconocer, respetarlos. 12절에 너희가 알고 Aquí dice, versículo 12, 그게 알아주라는 겁니다. de que hay que reconocerlos, dice. 그리고 aquí. 13절에 귀중히 여기고 Versículo 13 dice, tener en mucha estima 그래야지만이 화목이 된다는 겁니다. para que haya armonía y paz. 예, 14절 보겠습니다. Versículo 14. 14절. 또 형제들아 너희를 권면하노니 규모 없는 자들을 곤괴하며 마음이 약한 자들을 안위하고 힘이 없는 자들을 붙들어주며 모든 사람을 대하여 오래 참으라. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. 우리 교회 안에는 전부 불완전한 사람이 모였습니다. Aquí en la iglesia hay gente todos muy débiles e imperfectos. 교회 구원받은 사람이 완전한 사람이고 교회가 안전한 사람들의 모임이라면 오늘 이 자리는 주일은 텅 비었을 겁니다. Si los cristianos salvos ya fueran perfectos y que la iglesia sea una iglesia perfecta, este lugar hoy estaría vacía. 다리에 흙이 묻어온 사람이 있고 손에 흙이 묻어온 사람이 있고 얼굴에 흙이 묻어있는 사람이 찾아옵니다. Gente que está manchado, ya sea en los pies de polvo, en las manos, en la cara. Gente que sabe y reconoce que tiene mancha, viene. 특별히 교회 안에는 extra grace required people이 있습니다. O sea, y en la iglesia misma hay hermanos que necesitan de extra gracia más todavía. 좀 추가적인 은혜가 필요한 분들이 계셔요. Hermanos que necesitan de extra gracia de lo normal. 많이 요구하고 까다롭게 굴고 그리고 예의가 없는 형제자매가 있습니다. Dentro de la iglesia hay hermanos que son más exigentes que otros, que son difíciles de tratarlos y que hay gente que a veces son un poco descortés también. 하나님을 말씀하십니다. Y en la palabra, sin embargo, dice 오래 참으라. ser paciente con ellos, 안아주라는 겁니다. 받아주라는 겁니다. abrazarlos, 받아주라는 겁니다. aceptarlos. Es. 요구사항이 많고 실망을 주고 까다롭게 굴고 무례하게 굴지만 그들은 우리의 가족입니다. Que aunque hay algunos que son exigentes, difíciles de tratarles, que son descortés, pero dice ser pacientes con ellos porque son parte de la familia también. 하나님의 오래 참음이 나의 구원이 됐습니다. Porque la paciencia del Señor hizo que yo pudiera ser salva. 어떤 자매가 상담을 와서 not USA, in Korea 상담을 와서 남편 때문에 못 살겠다라고 막 하소연을 합니다. Una hermana en Corea, no aquí en Estados Unidos, en Corea, tuve una consejería con esa hermana y la hermana dijo, yo ya no puedo vivir con mi marido. 아무리 말씀을 전해도 안 받아들인다는 겁니다. Que ella le comparte la palabra a su marido que no es salvo, pero que él insiste en rechazar eso. 그래서 제가 자매한테 물어봤습니다. 자매님 언제 구원받으셨어요? Yo le pregunté a la hermana, ¿usted cuándo recibió salvación? 아, 저 45살에 구원받았어요. A los 45 años, dice. 그러면 하나님이 45년간 참았네요. Y entonces le dije, entonces 45 años el Señor la aguantó y la esperó. 그럼 남편한테 45년만 참아요. Entonces le dije, entonces nomás espere 45 años por su esposo. 우리 하나님의 오래 참음이 우리의 구원이 됐습니다. Porque la paciencia del Señor hizo que yo pudiera ser salva. 그 오래 참음은 하나님의 속성이고 성령의 9가지 열매 중에 속해 있습니다. Paciencia es una característica, atributo que tiene Dios y a la vez es uno de los frutos del Espíritu Santo. 고린도전서 15장에 13장에 사랑의 열매이기도 합니다. También es uno de los frutos del amor que habla en 1 Corintios capítulo 13. 그래서 교회 안에 규모 없는 자들은 참 연약한 자들입니다. Por eso gente ociosa son gente muy débiles de verdad. 그 연약한 자들에게
경고하라라고 말씀하십니다. Aquí dice, amonestéis a los ociosos. 규모 없는 자들, 죄송합니다. 규모 없는 자들에게 경고하라라고 Dice, 말씀하십니다. amonestéis a los ociosos. 이 규모 없는 자들은 생활이 무질서한 자들입니다. Gente ociosa, ¿quién es? Gente un poco desordenada en su propia vida es. 게으른 자들입니다. Gente, en una palabra, perezosa. 의지가 약한 자들입니다. Gente que no tiene fuerza de voluntad fuerte, digamos. 모른 체 하면 안 된다는 겁니다. A esa gente que uno ve que son débiles, no hay que rechazarlos. 그 길이 맞지 않다라고 분명히 말하라는 겁니다. Y 공개하라. si uno ve que esa persona está yendo por el mal camino, dice amonestar, hay que decirle. 그리고 이제 교회 안에 이제 마음이 약한 자들이 있습니다. También aquí dice que hay gente débiles en corazón. 겁이 많고 소심한 사람들입니다. Gente que tiene mucho miedo, que son más pasivos. 위로하고 격려하라는 겁니다. Aquí dice sostener a ellos, animarlos a ellos. 그리고 교회 안에 힘이 없는 자들이 있습니다. 힘이 없는 También 자들. hay gente que son de poco ánimo, hay que alentarlos, y hay gente que son débiles. 이런 형제자매는 그 도덕적 유혹에 잘 넘어가는 사람들입니다. ¿Quiénes son los hermanos débiles? Los que fácilmente caen en pruebas, tentaciones morales. 어떤 자제가 잘 안 되는 Gente 사람들입니다. que no puede contentarse, abstenerse. 거기 뭐라고 돼 있죠? 그런 사람들을 어떻게 하라고 돼 ¿Y 있죠? qué hay que hacer con esos débiles? Dice, 붙들어 주라고 돼 있습니다. sostengáis, dice. 그들을 팔로 감싸 안으라고 돼 있습니다. Abrazarlos con los brazos de uno y sostenerlos. 그리고 모든 것을 참으라라고 Y 말씀하십니다. que seáis pacientes para con todos. 예. 그리고 15절 삼가 누가 누구에게든지 악으로 악을 갚지 말게 하고 오직 피차 대하든지 모든 사람을 대하든지 항상 선을 조추라. Versículo 15, mira que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. 예. 이 말씀은 온수는 하나님한테 속한 거니까 보복하는 것은 하나님한테 속한 거니까 우리가 악을 악으로 갚지 말라는 겁니다. ¿Qué significa que nadie pague a otro mal por mal? ¿Qué significa eso de que Dios es el que se venga? Mía es la venganza, dijo el Señor, que por eso el vengarse está en manos de Dios. 우리가 부당한 처우를 당했을 때 우리 마음속에서 올라오는 그 분이 잘못됐다는 건 아닙니다. Hay veces uno pasa por cosas injustas y obviamente sube la ira. El tener ira no está diciendo que no tenga uno ira. Ira puede subir. 그런데 그 분을 해결하기 위해서 악을 악으로 갚지는 말라 그렇게 Pero 말씀하십니다. para uno hacerle la venganza por esa ira que subió, aquí dice que uno no sea quien se vengue mal por otro. 모든 사람을 대하든지 선을 조출하는 말은 원수를 포함해서 선한 일을 행하라 그렇게 말씀하십니다. Luego dice antes, seguid siempre lo bueno unos para con otros. ¿Qué se refiere? Incluyendo aún a los enemigos de uno, también hay que tratarlos con el bien a ellos. 로마서 12장 17절 이하에 보면 아무에게도 악으로 악을 갚지 말고 모든 사람 앞에서 선을 도모하라고 말씀하십니다. En el libro de Romanos menciona el mismo versículo, no pagar a nadie mal por mal, sino con el bien vencer el mal. 그리고 모든 사람으로 더불어 화평하라라고 Y 말씀하십니다. también habla de estar en paz con todos. 16절 보겠습니다. Versículo 16, 항상 기뻐하라. 항상 기뻐하라. está siempre gozosos. 우리는 16, 17, 18절을 암송하고 있습니다. Nosotros siempre memorizamos estos tres versículos de 16, 17 y 18. 안 보고 해보겠습니다. 항상 Vamos a volver a 기뻐하라. repetirlo, ¿no? 쉬지 말고 기도하라. Está siempre gozoso, orar sin 범사에 cesar, dar 감사하라. gracias en todo. 자, 그런데 그 세 가지 앞에 뭐가 돼 있죠? 15절 끝에 Pero antes de estos tres versículos, al final del versículo 15, ¿qué dice? 항상 선을 조추라. Seguid siempre lo bueno. 이제 이걸 포함해서 이제 기억하고 계셔야 됩니다. 항상 기뻐하라, 쉬지 말고, 항상 기뻐하라, 쉬지 말고 기도하라, 범사에 감사하라. 그것만 기억하면 안 되고, No solamente- 바로 그 위에 항상 선을 조추라가 있습니다. No solamente hay que acordarse, está siempre gozosos, orar sin cesar, da gracia en todo, sino hay que relacionarlo y acordarse lo que dice en el versículo anterior, seguid siempre lo bueno unos para con otros. 아니, 오늘 어머니가 돌아가셨는데, 하나님 뭐라 그래요? 항상 기뻐하라. Supongamos que hoy fallece mi mamá, pero aquí el Señor que dice está siempre gozosos. 항상 즐거운 마음을 가지라는 말이 아니에요. Aquí no está diciendo que siempre debe uno tener un corazón alegre, no se refiere a eso. 빌립보서 4장 4절이나 빌립보서 2장 18절에서 말씀하시는 것은
주 안에서 항상 기뻐하라. Lo que menciona en el mismo versículo se menciona en el libro de Filipenses, pero ahí también dice, está siempre gozosos, se refiere en el Señor. 비록 육신적으로는 어머니를 만날 수 없어서 마음은 정말 슬프지만 구원받고 주님의 품 안에 있다라는 것을 알고 나도 언젠가는 주님의 재림 때 우리 어머니를 만나 뵌다는 것을 알고 기뻐할 수 있다 그 말입니다. Pero uno obviamente en la carne, uno le duele que muera su mamá porque obviamente es el afecto que uno tiene hacia la persona que ama y sentir tristeza es algo normal. Pero aquí está diciendo, está siempre gozosos de que porque uno tiene la esperanza en el Señor, que luego va a verlo en la resurrección, por eso estar gozosos en el Señor. 그래서 그 말씀 항상 기뻐하라 그 앞에는 주 안에서라는 말씀이 들어갈 자리입니다. Por eso el estar siempre gozosos se está refiriendo aquí en el Señor siempre. 그러니까 내가 성공하고 모든 일이 잘 될 때 기뻐하는 것은 믿지 않는 사람도 당연한 반응이죠. Cuando triunfo en muchas cosas en la vida, todo me va bien, es normal que a un incrédulo también esté gozoso porque todo está bien. 그런데 일상에서 되는 일이 없고 또 나의 가족이 먼저 하늘나라에 가고 그럼에도 불구하고 하나님이 주시는 위로와 그리고 미래에 있는 소망을 바라보며 기뻐할 수 있다는 겁니다. Pero supongamos que nada me va bien o fallece alguien de una familia, obviamente eso trae tristeza, pero dice que tengamos la esperanza en el Señor, sabiendo que vamos a volver a ver a esa persona, que en el Señor por eso podemos estar gozosos. 저는 요즘에 주차할 파킹 랏이 없어가지고 집에 들어가기가 싫습니다. Yo en el apartamento donde vivo no hay parqueaderos, por eso la verdad que hay veces que no quiero ni entrar a la casa porque no tengo parqueadero donde parquear. 왜 제가 주차를 고민하고 있죠? ¿Por qué estaré yo tanto dudando por el parqueadero, no? 지금 차가 있다라는 거잖아요. ¿Por qué yo sufro por el parqueadero? Porque tengo carro. 제가 지금 예를 들어 제가 지금 집 나간 자식을 고민하고 있어요. 이놈 집 나간 자식을 고민하고 Supongamos que 있어요. yo estoy muy preocupado por un hijo que se fue de la casa. 자식 있다라는 거잖아요. ¿Qué indica eso? Que tengo un hijo. 이번 달에 세금이 엄청 나왔네. Supongamos que en este mes salieron muchos gastos. 저 세금 많이 내고 싶어요. Y obviamente me sacaron muchos impuestos. 많이 벌었다는 거예요. ¿Qué significa que me quitaron muchos impuestos? Que gané mucho. 많이 벌었다는 겁니다. Cuanto más gana uno, más le quitan. 자세히 보시면 정말로 기뻐할 게 많아요. Por eso si uno ve atentamente en la vida de uno, hay muchas cosas en las cuales uno puede estar gozoso. 세금 많이 나온 것만 고민하는 거예요. 세금 많이 No 나온 solamente 것만. estar preocupado por qué me quitaron tanto 뭐 impuesto. 주차장만 고민하는 거예요. 차 없는 사람이 여기도 많이 있을걸요. 차 Porque sé 없는 que aquí 사람. hay hermanos que quizás no tienen un carro, pero yo me estoy preocupando por un parqueadero. 항상 기뻐할 수 있습니다. Pero si uno mira atentamente, uno puede estar gozoso en todo en realidad. 네, 17절. Versículo 17. 쉬지 말고 기도하라. Orá sin cesar. 우리 주님도 항상 기도하고 낭망치 말아야 될 것을 El 말씀하셨습니다. Señor ha dicho que oremos sin cesar y no desmayemos. 이제 누가복음 18장에 그 악한 재판장과 그 끈질긴 과부 이야기가 나옵니다. En el libro de San Lucas 18 habla de la parábola de la viuda y el juez. 과부가 계속해서 번거롭게 하고 늘 귀찮게 합니다. Esta viuda molestaba a este juez y continuamente iba para que le haga justicia. 이제 결국 그 악한 재판관은 그 과부의 소원을 들어주죠. Al fin y al cabo, le concede lo que esta viuda quería a este juez. 그러면서 예수님이 뭐라 그러죠? ¿Y qué dijo Jesucristo? 하나님께서 그 밤낮 부르짖는 자의 오난을 풀어주지 아니하시겠느냐? Jesús respondió, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? 재림을 기다리면서 우리는 계속해서 깨어 있어야 된다라고 지금 배우고 있습니다. Continuamente estamos aprendiendo que, esperando la segunda venida, tenemos que vivir siempre velando. 어떤 것이 깨어 있는 것일까요? ¿Qué significa velar entonces? 아침에 일어났을 때, Se levanta uno en la mañana, 운전대를 처음으로 잡을 때, cuando ahí agarra el volante a la mañana, 교회당에 들어왔을 때, o cuando entra a la iglesia. 여러분 기도하셨습니까? ¿Ustedes oran? 기도가 깨어 있게 만듭니다. 기도가. El orar hace que uno vele. 형제 자매를 위해서, Orar por los hermanos, 교회를 섬기는 자들을 위해서, por todos los que sirven en la iglesia, 세계 복음화를 위해서, por la misión en el mundo, 나라를 위해서 por el país mismo aquí. 기도하는 죄를 범하면 안 됩니다. Ustedes no 기도하는 deben- 죄를 쉬는 죄를 기도하기를 쉬는 죄를 범하면 Ustedes 안 no 됩니다. deben cometer el pecado de que no hayan orado en realidad. 그러니까 이 말씀이
공부 안 하고 기도만 하라는 말씀이 아니잖아요. Aquí no está diciendo orar sin cesar, de que uno tiene que dejar todo de lado y solamente 24 horas orar, 항상 기도하는 정신으로 살아는 겁니다. sino estar siempre despierto en la mente, de estar orando a cada momento es. 기도만큼 겸손한 게 없거든요. Porque la oración hace que uno sea humilde. 기도를 통해서 하나님의 도움을 구하는 겁니다. Porque por medio de la oración y siendo humilde uno está pidiendo la ayuda a Dios. 그건 내가 지금 힘이 없고 약하다는 것을 하나님한테 인정하는 겁니다. ¿Qué es orar? Uno reconocer que uno es débil ante Dios y que por eso necesita la ayuda de Dios. 그 하나님의 도움이 기도라는 통로를 통해서 내려옵니다. Y la ayuda de Dios, ¿por medio de qué cosa viene? Por medio de la oración. 예, 그래서 항상 쉬지 말고 기도하라는 명령에 우리가 순종할 때 깨어 있는 겁니다. Cuando uno por eso obedece a esta palabra, orar sin cesar, es cuando uno realmente vive velando. 예, 18절입니다. Versículo 18. 범사에 감사하라. gracias. 이는 그리스도 예수 안에서 너희를 향하신 하나님의 뜻이니라. Da gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. 살다 보면 찬양하고 싶지 않을 때가 있습니다. Hay veces que en la vida uno quiere dejar de alabar, 기도하고 싶지 않을 때도 있습니다. cuando uno ya no quiere orar, 감사하고 싶지 않을 때도 cuando 있습니다. ya uno no quiere ni agradecer. 그래도 해야 합니다. Pero aún en esa situación hay que hacerlo. 왜 해야 되죠? ¿Por qué? 18절에 왜 해야 되죠? ¿Por qué dice en el versículo 18? 하나님의 뜻입니다. 그게. Porque es la voluntad de Dios. 그게 하나님이 좋아하시는 거예요. Eso es lo que le agrada a Dios. 오늘 기분이 어떻든지, No importa de qué humor esté hoy 지금 상황이 어떻든지, o en la situación que esté ahora, 주 안에서 기뻐하고 기도하고 감사하는 것이 무엇이다? de que uno esté siempre gozoso, que ore sin cesar y que dé gracias en todo. ¿Por qué hay que hacerlo? 하나님의 뜻이다. Es voluntad de Dios. 기분이 어떠하든지 지금 상황이 어떠하든지 주 안에서 기뻐하고 기도하고 감사하는 게 우리 하나님의 뜻입니다. No importa la situación que esté, del humor que uno esté, el estar siempre gozoso, orar sin cesar y dar gracias en todo es voluntad de Dios. 그리고 22절 보겠습니다. Luego versículo 22절. 22. 악은 모든 모양이라도 버리라. Absteneos de toda especie de mal. 어린아이가 그 시궁창에서 놀면서 시궁창 그 더러운 데서 놀면서 막 기도를 해요. 아, 나 깨끗해지고 싶어요. 깨끗해지고 싶어요. Hay un niño que está jugando ahí en el barro, todo sucio, está todo manchado y ora diciendo, Señor, límpiame de esta suciedad estando en el barro. 엄마가 뭐라 그럽니까? ¿Qué le va a decir la mamá? 거기 있지 말고 나와. No 나와. te quedes ahí, sal de ahí. 악은 그 모양이라도 버리라. Por eso aquí dice, absteneos de toda especie de mal. 이제 구원받는 사람들에게는 진정한 자유가 있습니다. Al cristiano salvo, de verdad, ahora ha obtenido esa libertad. verdadera. 죄를 제외한 무엇이든지 주님의 이름으로 할 수 있습니다. Uno obviamente puede orar todo en el nombre del Señor ahora. 그래도 혹시라도 믿음이 연약한 자들이 넘어질 것을 주의해서 우리가 삼가는 자유가 있습니다. Pero obviamente a veces uno es débil en la fe y cae, y por eso hay que mirar con cuidado cómo uno vive. 19절에 성령을 소멸치 말며 예언을 멸시치 말고 범사에 헤아려 좋은 것을 취하고 악은 모양이라도 버리라. 그렇게 말씀하십니다. Versículo 19 dice, no apaguéis al espíritu, no menospreciéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal. 범사에 헤아려 좋은 것을 취하라는 말은 동전에 진짜 동전과 위조 동전이 있는 것처럼 그 두 개를 구별할 줄 아는 사람이 되라는 겁니다. Examinarlo todo, ¿qué se refiere? Que como hay monedas, billetes falsos de las verdaderas, hay que saber examinar y discernir bien de lo que es correcto y de lo que no es. 네, 그러면서 23절에 평강의 하나님이 친히 너희로 온전히 거룩하게 하시고 또 너희 온 영과 혼과 몸이 우리 주 예수 그리스도 강림하실 때에 흠없게 보존되기를 원하노라라고 Y 말씀하십니다. versículo 23 dice, el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. 예수님께서 부활하셨을 때 이 제자들한테 제일 처음 하신 말씀이 무엇이죠? Cuando Jesucristo resucitó, ¿qué fue lo primero que le dijo a los discípulos? Peace be with you. Paz a vosotros. 평강이 너희에게 있을지어다. Que paz sea con vosotros. 이스라엘 백성들은 악인에게는 평강이 없다는 말을 수없이 들었습니다. El pueblo de Israel continuamente han oído de que al impío no hay paz. 이사야 48장, 57장,
66장에 악인에게는 평강이 없다라고 말합니다. En varias- 48, 57, 66. 48, 56, en varios de los capítulos del libro de Isaías menciona que al impío no hay paz. 그런데 예수님이 부활하고 제자들한테 너희에게 평강이 있을지어다. Después que Jesucristo resucitó, le dijo a los discípulos, paz sea con vosotros. 그것은 예수 그리스도를 믿는 자들은 의인이 될 것을 말씀하시는 겁니다. ¿A qué se refiere? Que aquella persona que recibe salvación se convierte en justo y va a haber paz. 우리 하나님의 특징은 평강의 하나님이고 그 평강의 하나님이 성령의 소욕을 좇는 자들을 거룩하게 변화시키겠다라고 약속하신 말씀입니다. Dios es un Dios de paz, por eso toda persona que recibe el Espíritu Santo por medio de la salvación, el Espíritu mismo hace que uno sea santificado y que empiece a cambiar como un santo verdadero. 23절 끝이 오나노라 이렇게 끝나는 걸 봐서 이것은 바울 사도의 기도입니다. El versículo 23, esto es una oración que está pidiendo el apóstol Pablo porque él desea que esto pase. 바울 사도는 여러 편지에서 자기를 위해서 기도해 달라고 부탁합니다. Y también varias partes de las cartas que envía Pablo, él pide a los hermanos que oren por él, 전도의 문이 열리도록 para que se abran las puertas del Evangelio, 이방인의 핍박을 잘 견뎌내도록 para poder soportar las persecuciones que había. 바울 사도는 형제 자매한테 기도를 부탁합니다. Por eso el apóstol Pablo pide oración a los hermanos. 그리고 바울 사도는 이처럼 기도의 본을 보여줍니다. 본인도 데살로니가 성도를 위해서 기도하고 있는 겁니다. Por eso él está también mostrando primero el ejemplo, orando por la iglesia de Tesalónica, para que también ellos oren por él. 예, 우리도 마찬가지로 나를 위한 기도가 아니라 세계 복음화를 위한, 그리고 나라를 위한, 그리고 우리 LA 중앙교회를 위한, 그리고 우리 주변에 있는 형제 자매를 위한 기도가 쉼없이 나와야 됩니다. Por eso en nosotros no solamente oración para uno mismo, tiene que salir oraciones para la misión en el mundo, para aquí la iglesia de California, para este mismo país y para todos los hermanos. Continuamente uno tiene que estar orando. 예, 23절에 평강의 하나님이 친히 너희를 온전히 거룩하게 하시고, Versículo 23 dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo. 이제 오늘의 마지막 명령입니다. Este es el 마지막 명령. último mandamiento que ha dado aquí orden. 우리를 부르신 아버지 하나님이 아주 깨끗한 분입니다. El Dios Padre que nos ha llamado, Él es alguien limpio y puro. 당연히 우리가 몸이 부활할 때, 천국에 입성할 때 우리는 완전히 거룩한 몸으로 들어갈 겁니다. Cuando seamos resucitados en la segunda venida de Jesucristo, nuestro cuerpo todo va a ser limpio, santo como el Señor Jesucristo. 그런데 우리의 신앙이라는 것은 점점 더 예수 그리스도처럼 깨끗해져가는 과정입니다. ¿Y de qué se trata nuestra vida cristiana hoy en día mientras vivimos en este mundo? De ir santificándonos poco a poco a la semejanza de Dios. 나는 거룩함을 얻었는데 그것은 나의 위치를 말하는 거예요. 위치. O sea, hay gente que dice, no, pero si yo con la sangre del Señor Jesucristo fui salvo, ya soy santificado, pero está diciendo que como hijo sí fue santificado, pero la vida tiene que ir cambiando ahora como hijo. 우리 이제 하나님께서 우리를 왕자 삼아 주셨으니까 이제 남은 생애를 왕자처럼 살아라 그 말씀입니다. Por eso que está diciendo, ahora tú eres mi hijo, tú eres mi príncipe, por eso ahora tienes que empezar a vivir como príncipe. 오해하면 안 되죠. 세상 사람들처럼 너희들 왕자처럼 살아라. 그러면 내가 왕자 삼아줄게. 그게 아니잖아요. No se trata, vive como príncipe para que yo te haga príncipe, no está diciendo eso. 우리 예수 그리스도의 그 보혈로 우리는 이미 왕자가 됐습니다. Porque con la sangre de Jesucristo ya somos príncipe nosotros. 이제 더 이상 우리 옛날에 구원받기 전에 그런 삶이 나타나면 안 됩니다. Por eso ya no debe mostrarse los hábitos que teníamos antes de recibir salvación. 그래서 우리의 나머지 삶이 정말로 하나님 보시기에 야, 잘 살았다. 그리고 선하고 충성된 종이었다. 그렇게 인정받는 삶이 되기를 기도합니다. Por eso oro a que nuestras vidas, que nos queda, sea un tiempo de vivir realmente haciendo el bien para el Señor, para que cuando el Señor esté con nosotros, el Señor nos diga, buen siervo, bien has hecho. 오늘 두 가지 배웠습니다. Hoy aprendimos dos cosas. 주의 날이 다가온다. De que el tiempo de la segunda venida está cerca. 갑자기 다가온다. Y va a ser repentino. 그리고 우리는 어떻게 있어야 된다? Y de cómo tenemos que por eso andar. 깨어 있어야 된다. Estar siempre 깨어 있어야 된다. velando. 그 깨어 있는 방법이
5장에 여러 가지가 나왔습니다. Y de cómo, de a qué se refiere velar, se refiere en varias partes, aquí se menciona en los versículos del capítulo 5. 예, 기도하겠습니다. Vamos a orar. 하나님 아버지 감사합니다. Dios Padre, gracias. 구원해 주시고 또 은혜의 말씀으로 또 저희를 바른 길로 인도하여 주신 것을 감사합니다. Porque nos has salvado y nos has guiado hacia el camino correcto. 나머지 생에 하루하루 거룩해지고 주님의 복음을 전하다가 주님 만나기를 소망합니다. Santifícanos día a día y de seguir predicando tu evangelio hasta tu venida. 후회 없이 남김없이 주님을 섬기다가 주님 만나고 싶습니다. Queremos hacer lo máximo en nuestra vida sin tener ningún tipo de arrepentimientos y luego encontrarnos contigo, Señor. 저희의 삶의 주인이 되어 주시옵소서. Señor, te pedimos que seas el dueño de nuestras vidas. 우리를 사랑하시는 예수님 이름으로 기도합니다. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo, que nos ama. 아멘. Amén.